सर দ্য ইনস্টিটিউট অফ চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টস অফ ইন্ডিয়ার তত্ত্বাবধানে বুধবার রাজধানীর একটি বেসরকারি হোটেলে অনুষ্ঠিত হয় ট্যাক্স অফিসারদের জিএসটির ওপর দক্ষতা বৃদ্ধি করার আলোচনা সভা। এই আলোচনা সভার উদ্যোক্তা জিএসটি অ্যান্ড ডাইরেক্টর ট্যাক্সের কমিটি এবং ট্যাক্সের অর্গানাইজেশন গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা। গুরুত্বপূর্ণ এই প্রশিক্ষণে উপস্থিত ছিলেন জিএসটি অ্যান্ড আইডিটিসির চেয়ারম্যান রাজেন্দ্র কুমার পি, কমিশনার অফ ট্যাক্সেস রাখি বিশ্বাস সহ অন্যান্যরা। দুদিনব্যাপী চলবে এই প্রশিক্ষণ। জিএসটির অডিট, ব্যালেন্স শিট, স্ক্রুটিনি এবং রিটার্ন সম্পর্কে ট্যাক্স আধিকারিকদের অবগত করা হবে। এই প্রশিক্ষণ শেষে ট্যাক্স অফিসারেরা আগামী দিনে ভালো কাজ করতে পারবেন। এতে রাজ্য সরকার রাজস্ব আদায় বাড়বে, সঠিকভাবে কাজ পরিচালনা করতে পারবে আধিকারিকেরা। আগামী দিনেও এ ধরনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে বলে জানান জিএসটি অ্যান্ড আইডিটিসির চেয়ারম্যান রাজেন্দ্র कुमार पी। ये 2 दिन का कार्यक्रम है। जीएसटी की ट्रेनिंग हो रही है यहाँ पे। हम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली की तरफ से हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, जीएसटी के ऑफिसर्स को। इस ट्रेनिंग में जीएसटी की ऑडिट, फिर बैलेंस शीट का ऑडिट, फिर स्क्रूटनी और रिटर्न्स का, फिर रेट्स का जो क्लासिफिकेशन होता है उसके बारे में, तो ये 2 दिन की ट्रेनिंग हम देंगे। क्योंकि ऑफिसर्स जब वेरिफिकेशन करेंगे, जब ऑडिट करेंगे, जब रिटर्न्स देखेंगे, तो उनको और भी ये ट्रेनिंग की वजह से अच्छा काम करने का एक सफल प्रयास होगा उनका, और रेवेन्यू भी अच्छी तरह से आएगा गवर्नमेंट को, ये एक्सपेक्टेशन है, और ऑफिसर्स भी अपना काम ठीक तरह से कर पाएंगे। तो हम धन्यवाद देते हैं गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा को, और ख़ास करके राखी विश्वास मैडम को, जिन्होंने हमें ये मौका दिया ये ट्रेनिंग देने का। ये शुरुआत है त्रिपुरा में, और हम आगे भी चलते काफ़ी प्रोग्राम करेंगे, और गवर्नमेंट ऑफिसर्स को जीएसटी के बारे में अपडेट रहने में हम उनकी पूरी मदद करेंगे। थैंक यू। Violinist of Tripura to present the inaugural musical piece, Sri Niladri Devnath in Tab.